الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mulia kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari yang datang dari Hadramaut memulai nasihatnya kepada kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, dan berkat hidayah tersebut kita dapat berkumpul di majlis ini. Wassalatu wassalamu ala man da'ana ila hadhihi al-mawa'id wa da'ana ila hadhihi al-majalis Sayyidina wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad. Salawat dan iring salam selalu tercurah terhaturkan khusus kepada sosok makhluk yang menyeru untuk kita sama-sama kumpul di majlis ini, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arsalahu Allah rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk tersebut Nabi Muhammad SAW adalah seorang makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat kepada alam semesta. Makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad jama'ana Allah wa iyyakum bi tawfiqihi wa bi iradatihi fi hadhihi al-lailati al-mubarakah wa fi hadha al-majlis al-mubarak majlis at-taubah. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita dapat berkumpul di malam hari ini. Allah giring kita berkumpul di majlis At-Taubah. Mudah-mudahan sebagaimana nama majlis At-Taubah, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat dengan taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah Subhanahu wa taala yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu ar-raja'in wal mustaghfirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepada Allah, yang senantiasa hamba-hambanya beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man hadartum fi hadhihi al-lailati al-mubarakah wa fi hadha al-majlis al-mubarak wa fi hadha ash-shahr al-mubarak, shahr at-taubah, shahr al-istighfar, shahr Rajab al-mubarak. Sungguh beruntung kita semua yang hadir pada malam hari ini di perkumpulan yang agung, di perkumpulan yang istimewa, di perkumpulan yang di mana kita semua berkumpul di malam hari ini di salah satu bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, bulan untuk kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hassana subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-'azim 'ala igtinami ashhurul hurum kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fil ayatul mubarakah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Sesungguhnya ada 12 bulan yang mana dari mulai penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya ada dari 12 bulan tersebut ada 14 bulan yang haram. وقال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية المباركة فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Dan di akhir daripada ayat yang menjelaskan tentang 12 bulan itu, Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita di 4 bulan yang haram itu, jangan kalian zalimi diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. ألا وإن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر المبارك شهر رجب بنفحات وعطايا وبركات ونظرات ما لم يكن في غيرها من الأشهر الحرم. Yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nafahatnya, pemberiannya kepada kita, dan tidak ada nafahat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala di luar daripada bulan-bulan 4 ini. حيث يقول صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فأكثروا من الاستغفار في شهر رجب. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk senantiasa memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa
شهر الاستغفار وشهر التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita memperbanyak membaca istighfar, untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan di bulan ini adalah bulan untuk kita senantiasa terus kembali kepada Allah dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. وفي ليالي رجب وأيام رجب يستجيب الله الدعاء لمن دعا. Dan hari-hari di bulan Rajab, malam-malam di bulan Rajab adalah malam-malam dan hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa kita bagi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. سواء دعونا في النهار أو في الليل فإن الدعاء مستجاب ببركة النبي محمد. Kapanpun waktu kita berdoa kepada Allah di bulan Rajab ini, baik di siang hari maupun di malam hari, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أهم الأعمال التي يجب علينا أن نعملها في شهر رجب المبارك لكي ننال الخير والبركة أولهن الصلاة. Maka dari itu kita ambil bagian daripada seandainya dari kita ingin mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab, untuk kita senantiasa merapihkan salat-salat kita. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. Bagaimana pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling engkau cintai wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, salat pada waktunya. فمن يتأخر عن الصلاة في شهر رجب أو لم يصلي في صلاة في شهر رجب فهو ظالم لنفسه يوم القيامة. Dan barang siapa orang di bulan Rajab ini maupun di bulan-bulan lainnya senantiasa mengakhirkan daripada salatnya atau meninggalkan daripada salatnya, sungguh dia telah menzalimi dirinya kelak di yaumil qiyamah. الإنسان في شهر رجب يقبل على العبادة ويقبل على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. Maka sepatutnya bagi kita ketika kita dapat di bulan Rajab, kita siapkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وكما يقول العلماء رجب شهر الذري وشعبان شهر السبي ورمضان شهر الحصاد. Sebagaimana para ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen. فمن لم يزرع ماذا يسقي وإذا سقى ما هو الحصاد وما هي الثمرة. Bagaimana kalau seandainya kita di bulan Rajab tidak memanen? Bagaimana seandainya kita di bulan Rajab tidak menanam? Apa yang mau kita siram di bulan Sya'ban? Kalau kita tidak ada yang kita tanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita tidak ada sirami, bagaimana kita akan menghasilkan panen buah-buah yang pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? ومعنى يزرع الحسنات يقبل على الله يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. Dengan apa kita menanam di bulan Rajab? Yaitu dengan kita menanam kebaikan dan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. وبالخصوص الشباب بارك الله فيكم لا تضيعون صلاة الصبح بجماعة. Maka kata beliau, lebih khusus para pemuda yang hadir, jangan kalian melalaikan daripada salat subuh berjamaah. لأن أكثر ما يتكاسل عن صلاة الصبح وغيرها من الصلوات الشباب. Karena sesungguhnya banyak orang-orang yang melalaikan daripada sholat subuh maupun sholat-sholat lainnya adalah para pemuda. إذا حضرت إلى المسجد فترى أكثره من فوق السن ال50 وفوق. Dan sungguh kita lihat saat ini masjid-masjid penuh bukan dengan para pemuda, akan tapi orang-orang yang udah umur 50 tahun ke atas. فين الباقين السن ال20 ال30 كلهم نائمون. Mana orang-orang yang masih muda, yang umurnya masih 20, umurnya masih 30, dia masih enak dengan tidurnya. النبي يقول لا يتأخر عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق. Rasulullah SAW, sungguh orang-orang yang mengakhirkan daripada sholat subuh, sungguh orang tersebut adalah orang munafik. لماذا لا يقوم الشباب والشابات لصلاة الصبح بجماعة؟ لماذا؟ Kenapa kok kita berat buat bangun sholat subuh, para pemuda dan para pemudi khususnya? السبب واحد. Sebabnya cuma satu. الاشتغال بالانترنت بالفيسبوك بالواتساب بالانستغرام. Karena kita malamnya kita sibukin waktu kita dengan internet, dengan Instagram kita, dengan Facebook kita dan yang lain-lainnya. من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 2 إلى الساعة 3
وهو على الفيسبوك واتساب انستغرام. Karena kita habiskan waktu kita di malam hari dari mulai ba'da isya sampai jam 2 malam sampai jam 3 malam sibuk dengan sosial medianya. وبعضهم يستعين على ذلك بشرب القهوة مع الركوع. هذا ما شاء الله. Karena kita habiskan waktu kita di malam hari dengan kopi sama rokok. لماذا؟ Kenapa kok begitu? لكي لا ينام، لأن الكوبي مع الركوع ما في نوم. Karena sebab kita ngopi dan rokok itu menyebabkan kita susah untuk tidur. وإذا سمع المؤذن الله أكبر لصلاة الصبح يقول له الشيطان، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول الشيطان النوم خير من الصلاة. Ketika kita mendengar adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, sesungguhnya setan membisikkan di telinga kita, sesungguhnya tidur lebih baik daripada salat. والنبي يقول من أشرقت عليه الشمس ولم يصلي صلاة الصبح فذاك رجل بال الشيطان في أذنه لا خير فيه. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang sudah sampai terbit matahari dia belum sholat subuh, sungguh setan telah buang air kecil di telinganya. هل يمكن أن تجعل أذنك حمام للشيطان؟ Apakah kalian rela kuping kalian menjadi kamar mandinya setan? أستغفر الله، كيف هذا؟ Astagfirullah, bagaimana ini? أنت مسلم، Kalian seorang muslim, أنت محب للنبي محمد، kalian adalah pecinta Nabi Muhammad, أنت من أمة النبي محمد، kalian umat dari Nabi Muhammad. فلا ينبغي للشيطان أن يبول في أذنك أيها المؤمن. Jangan kamu rela setan menguncingi di telingamu, wahai orang-orang beriman. فإذا لم نحافظ على الصلاة في شهر رجب متى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ Kalau kita di bulan Rajab tidak bisa menjaga sholat-sholat kita, mau tunggu bulan apa lagi kita memperbaiki sholat kita? إن شاء الله الشباب من يوم غد إن شاء الله صلاة الصبح في المسجد ثياب. Mudah-mudahan para pemuda ini, mudah-mudahan tetap pada bisa sholat subuh di masjid mulai besok. Siap? ثياب. ما في نوم. Nggak ada tidur. ما شاء الله. يا رب وفقهم لذلك يا رب. Orang yang senantiasa bisa sholat subuh di masjid. وكذلك النساء تصلي في البيت. Begitu juga para perempuan senantiasa sholat di masjid. إن كان جماعة في البيت ما شاء الله. Kalau kalian senantiasa sholat di rumah, berjamaah di rumah, masya Allah. وإذا خرجت إلى المسجد لا تخرج متعطرة ولا تخرج متزينة فلا يجوز ذلك. Kalau kalian para wanita keluar dari masjid, jangan pada wangi-wangi banget, jangan pada dandan banget katanya. فإذا خرجت المرأة متزينة ومتعطرة فإنها تكتب زانية والعياذ بالله. Ada sungguhnya para wanita-wanita yang keluar dari rumahnya ke masjid dengan dandan, dengan make up sampai glowing misalnya, sungguh itu bisa menyebabkan orang-orang zina sebab dia. وبعض النساء إذا حضرت مثل هذا المجلس لابد أن تعمل هذا وهذا وهذا. إيش هذا؟ Begitu juga dengan kita hadir majlis, untuk apa kita dandan sampai begitu botok banget misalnya. لا يجوز أن هذا مجلس علم. Nggak boleh, ini majlis ilmu. ليس مجلس زواج ولا نكاح. Nah, ini kita hadir bukan di majlis pernikahan. إذا كان مجلس نكاح ما في مشكلة تعمل هذا الزينة، ما في مشكلة. Kalau kita hadir di resepsi pernikahan, nggak apa-apa kita dandan sampai menor juga nggak apa-apa. لكن مجلس العلم لا. Dan tapi kita hadir majlis ilmu jangan sampai dandan berlebihan. خرجت امرأة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب وأرادت أن تحضر مجلس علم. Dikisahkan pernah ada seorang wanita ingin hadir di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, keluar dari rumah yang ingin hadir di majlis ilmu. وإذا بريح الطيب منها. Dan dia pakai minyak wangi yang begitu wangi. فأخذ سيدنا عمر العصا أراد أن يضربها بالعصا. Sehingga Nabi Sayyidina Umar ingin memukul wanita yang wangi tersebut dengan tongkat. فقال ارجعي إلى بيتك مأزورة غير مأجورة ليس لك أجر والعياذ بالله. Maka kata Sayyidina Umar, pulanglah kamu ke rumahmu karena tidak ada pahala bagimu. ألا وإن في هذا الشهر نفحات لمن تعرض لهذه النفحات. Dan bulan ini, bulan Rajab adalah bulan nafahat, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita agar mendapatkan nafahat tersebut. فأين تكون هذه النفحات؟ Bagaimana caranya biar kita dapat pemberian dari Allah? أين محل هذه النفحات؟ Di mana tempatnya biar kita dapat pemberian tersebut? مثل هذه المجالس المباركة. Seperti kita menghadiri majlis-majlis semacam ini yang penuh dengan keberkahan. فنحن جالسين في هذا المجلس ورحمة الله تنزل علينا. Dengan kita duduk di majlis semacam ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. ونظرات الله
إلينا. Dan pandangannya Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kita sekalian. ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. Barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diadab selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان من دعاء سيدنا الإمام العيدروس الأكبر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سليمة. Bagaimana doa Habib Abdullah Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan ala ya Allah binadar, ya Allah pandanglah kami semua dengan berkat pandanganmu tersebut hati-hati kami yang sakit sehingga dibersihkan dan diangkat segala penyakit hati kami dari itu semua. وجاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Bagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, dan Ramadan bulan untuk umatku. وقال العلماء رجب شهر الاستغفار. Mana para ulama mengatakan Rajab adalah bulan untuk kita senantiasa membaca istighfar. وشعبان شهر الصلاة والسلام على النبي المختار. Dan bulan Syaban adalah bulan untuk kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ورمضان شهر قراءة القرآن. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. فأول ما يعمله الإنسان في رجب وفي غيره المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة كما ذكرنا. Sebagaimana untuk kita senantiasa juga untuk mendapatkan nafkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, yaitu di antaranya dengan kita menjaga salat 5 waktu kita. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي منفردا بل كان يصلي جماعة. Dan Nabi kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah sholat sendiri. Nabi Muhammad senantiasa sholat selalu berjamaah. سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لا يصلون إلا جماعة. Begitu juga dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Mereka semua tidak ada satupun yang sholat sendiri. فإن تيسر فصلاة المسجد أفضل من صلاة البيت. Dan sungguh orang yang senantiasa sholat di masjid itu jauh lebih afdal daripada sholat di rumah. وصلاة البيت مقبولة ليس غير مقبولة لكن صلاة المسجد تتضاعف. Bukan kita sholat di masjid itu nggak diterima, sholat di rumah bukan kita sholat di rumah itu tidak diterima. Sholat di rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. فإذا صلى في البيت لا يصلي إلا جماعة. Kalau seandainya kita sholat di rumah, hendaknya kita senantiasa sholat berjamaah. سواء كان يصلي هو وأولاده وزوجته ما شاء الله خير وبركة. Seandainya kita di rumah sholat berjamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, itu insya Allah menjadi keberkahan. ولكن لا تصلي المرأة إمام فلا يجوز. Dan jangan sampai di rumah yang jadi imam istrinya bukan suaminya. لا. Nah, nggak boleh kayak begitu. وإن كانت حافظة للقرآن. Walaupun istrinya hafal Al-Quran, ولو كانت عالمة كبيرة. walaupun istrinya seorang alimah yang luar biasa, فلا يجوز أن تصلي إمام بالرجل. nah nggak boleh seorang istri menjadi imam bagi suaminya. لكن إذا صلت امرأة بالنساء الصلاة صحيحة. إذا صلت المرأة جماعة بالنساء. Nah, seandainya yang sholat semua imamnya dan makmumnya perempuan, ya sholatnya sah. الموضوع الثاني من أراد منكم أيها الحاضرين والحاضرات أن يبنى له كل يوم بيت في الجنة. Dan hendaknya daripada beliau sampaikan, dan yang kedua daripada tema yang ingin beliau sampaikan, hendaknya setiap di antara kita membangun rumah di surga. كلنا نريد أن يبنى لنا بيت في الجنة ولا لا؟ Kita pengen nggak ngebangun rumah di surga ini semua? عمل بسيط. Amalan yang kecil. ما هو هذا العمل؟ Apa amalan yang kecil tersebut? يقول عليه الصلاة والسلام Nabi SAW bersabda, من صلى لله 12 ركعة غير الفريضة. dan barang siapa orang yang sholat 12 rakaat selain sholat yang diwajibkan, إلا بنى الله له بيتا في الجنة. kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah nanti di surga. وتسمى هذه السنة الراتبة. Dinamakan sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah rawatib. افتح أذنيك افتح قلبك واسمع هذا حديث نبيك محمد. Kita buka telinga kita simak ini hadis Nabi Muhammad SAW. ما هو الحديث؟ Apa itu hadis? أولا ركعتي الفجر. Apa sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum fajar. بعد أذان الفجر تصلي ركعتين. Setelah adzan fajar, adzan subuh sholat 2 rakaat. فهي خير من الدنيا وما فيها. Itu semua lebih baik daripada dunia dan seisinya. 4 ركعات سنة الظهر القبلية. Dan 4 rakaat sebelum sholat zuhur.
ركعتين بعد صلاة الظهر. dan 2 rakaat setelah zuhur. الآن 8 ركعات. Sudah 8 rakaat. ركعتين بعد المغرب. Dan 2 rakaat setelah salat maghrib. ركعتين بعد صلاة Dan 2 العشاء. rakaat setelah salat isya. هذه 12 ركعة يجب على الحاضرين والحاضرات أن يحافظوا عليها. Maka wajib bagi kita hadirin dan hadirat untuk menjaga salat sunnah rawatib ini. وكذلك سنة العصر القبلية 4 ركعات. Dan begitu juga ada salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. قال صلى الله عليه وسلم Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4 ركعات. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. فأقل القليل 12 ركعة و14 ركعة، أقل قليل 16 ركعة في اليوم. 16 ركعة 18 نعم. Kata beliau, sedikitnya salat sunnah yang kita lakukan di setiap hari minimal paling sedikit 18 rakaat. ومن زاد 3 من صلاة الوتر ما شاء الله. Akan tapi jauh lebih bagus kalau kita tambah 3 rakaat dengan salat sunnah witir. ويدخل وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. Dan waktunya salat witir setelah daripada salat isya sampai sebelum adzan subuh. وركعتين من صلاة الضحى أو 4 ركعات. Atau kita juga senantiasa salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. ونتذكر في مثل هذا الشهر المبارك كانت المعجزة لرسول الله معجزة الإسراء والمعراج. Dan begitupun juga di bulan Rajab ini ada suatu mukjizat yang besar yang terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang agung, peristiwa Isra wal Mi'raj. وفي ليلة المعراج فرض الله علينا هذه الصلوات الخمس. Dan Nabi SAW dapatkan hadiah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu, yaitu dengan diwajibkannya salat 5 waktu. فكانت 50 صلاة. Awalnya 50 waktu. وخففت بفضل سيدنا موسى عليه السلام. Dan sehingga Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Musa sehingga salatnya dikurangi. قال يا محمد ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Musa, ditanya oleh Nabi Allah Musa berapa waktu yang Allah wajibkan untukmu wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad 50 waktu. قال يا محمد ارجع إلى ربك فإن أمتك لا يستطيعون ولا يطيقون 50 صلاة. Maka kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu. إلى أن خففت إلى 5 صلوات. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meringkas menjadi 5 waktu. فمن صلى 5 صلوات كأنما صلى 50 صلاة. Barang siapa orang yang salat 5 waktu, bagaikan orang yang salat 50 waktu. ومن الفوائد التي يجب علينا أن نحافظ عليها في شهر رجب هذا الاستغفار المبارك. Dan hendaknya juga untuk kita semua senantiasa di bulan Rajab ini untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. كما ورد عن سيدنا ورد بن المنبه Bagaimana diriwayatkan oleh Ward bin Munabbih, أنه قال قرأت في الكتب السابقة bagaimana beliau membaca daripada kitab-kitab orang-orang terdahulu, أن من رفع يديه في شهر رجب في الصباح وفي المساء وقال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 70 مرة لم تمسه النار. ما شاء الله لم تمسه النار. bagaimana beliau dapati daripada kitab-kitab terdahulu, barang siapa orang di pagi hari dan di sore harinya senantiasa membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, mendapatkan jaminan tidak akan tersentuh api neraka kulitnya. وكما هو عليه عمل أهل تريم في شهر رجب المبارك. Dan begitu juga itu adalah amalan orang-orang ahli tarim di bulan Rajab. بعد صلاة العشاء يأتون بهذا الدعاء كلهم اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. Bagaimana adat kebiasaan orang-orang di tarim, mereka setelah salat isya mereka baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. وكذلك من هذا الدعاء 50 في الصباح و50 في المساء أستغفر الله ذي الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. Dan juga untuk kita senantiasa membaca 50 kali di pagi dan sore doa yang Allah أستغفر الله ذي الجلال والإكرام Astaghfirullah lil jalali wal ikram من جميع الذنوب والآثام. min jami'id dunubi wal atham. Kita baca 50 kali pagi dan sore. 50 في الصباح و50 في المساء. 50 kali di pagi dan 50 kali di sore hari. فإن شاء الله نحافظ على هذين الذكرين الاستغفارين في شهر رجب. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca 2 zikir ini di bulan Rajab. ولكم
الإجازة عن طريق شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب في هذه الذكرين المباركين. Dan beliau katakan dua zikir tadi beliau ijazahkan untuk kita sekalian sebagaimana beliau dapatkan dari guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. وهو كما ذكرنا أستغفر الله ذي الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. Karena tadi kita baca astagfirullah dzil jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. وكان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رجب يرفع يديه ويقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Begitu juga Nabi Muhammad SAW masuk di malam-malam bulan Rajab, beliau selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. وبارك الله في صاحب هذا المجلس المبارك مجلس التوبة. نسأل الله أن يبارك له بركة شاملة كاملة. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada sahibul majlis guru kita Ustaz Abdul Aziz. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang sempurna kepadanya. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat dengan taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يقسم لنا في هذا الشهر ما قسمه لكم العباده الصالحين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di bulan Rajab ini ibadah seperti bagaimana ibadah yang kaum salihin di bulan Rajab. من الخيرات والنفحات والبركات والنظرات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya untuk kita sekalian, pemberiannya untuk kita sekalian dan keberkahannya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. ونرفع أيدينا إلى من يرانا ويسمعنا ونقول يا الله. Mari sama-sama kita angkat tangan kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. اجعلنا من المقبولين يا Jadikanlah kami الله. orang-orang yang senantiasa diterima oleh-Mu ya Allah. اجعلنا من المغفورين لهم في هذه الليلة يا Jadikanlah الله. kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu di malam hari ini ya Allah. لا نخرج من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب والمعاصي يا Dan الله. jadikan kami semua ketika kami keluar dari majlis ini dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu ya Allah. اللهم تب علينا وعلى الحاضرين يا Ya Allah, الله. kami semua yang hadir pada majlis malam hari ini kami semua bertobat kepada-Mu ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا مجيب الدعوات. Ya mujibud da'wat. يا سامع Ya الأصوات. sami'al aswat. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini yang dapat saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.